এসআইআর নিয়ে কত লাইন দিয়েছেন? 85 বছরের মাকে নিয়েও লাইনে যেতে হয়েছে। আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারে কটা ছেলে মেয়ে সেটাও জানতে চেয়েছে। আপনি এই দেশের নাগরিক নন, আপনি কি এদেশের নাগরিক সেটাও জানতে চেয়েছে। সেই बीजेपी ভোট চাইছে। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू का मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। ये क्या उसका जमींदारी है? हमारा जमींदारी है जनता को, जनगण का। आज के प्रमाण करते হবে আমরা এই দেশের নাগরিক কিনা। এসআইআর নিয়ে কত লাইন দিয়েছেন? 85 বছরের মাকে নিয়েও লাইনে যেতে হয়েছে। আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারে কটা ছেলে মেয়ে সেটাও জানতে চেয়েছে। আপনি এই দেশের নাগরিক নন, আপনি কি এদেশের নাগরিক সেটাও জানতে চেয়েছে। সেই बीजेपी ভোট চাইছে। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू का मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। ये क्या उसका जमींदारी है? हमारा जमींदारी है जनता को, जनगण का। आज के प्रमाण करते হবে আমরা এই দেশের নাগরিক কিনা। এসআইআর নিয়ে কত লাইন দিয়েছেন? 85 বছরের মাকে নিয়েও লাইনে যেতে হয়েছে। আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারে কটা ছেলে মেয়ে সেটাও জানতে চেয়েছে। আপনি এই দেশের নাগরিক নন, আপনি কি এদেশের নাগরিক সেটাও জানতে চেয়েছে। সেই बीजेपी ভোট চাইছে। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू का मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। ये क्या उसका जमींदारी है? हमारा जमींदारी है जनता को, जनगण का। आज के प्रमाण करते হবে আমরা এই দেশের নাগরিক কিনা। এসআইআর নিয়ে কত লাইন দিয়েছেন? 85 বছরের মাকে নিয়েও লাইনে যেতে হয়েছে। আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারে কটা ছেলে মেয়ে সেটাও জানতে চেয়েছে। আপনি এই দেশের নাগরিক নন, আপনি কি এদেশের নাগরিক সেটাও জানতে চেয়েছে। সেই बीजेपी ভোট চাইছে। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू का मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। ये क्या उसका जमींदारी है? हमारा जमींदारी है जनता को, जनगण का। आज के प्रमाण करते হবে আমরা এই দেশের নাগরিক কিনা। এসআইআর নিয়ে কত লাইন দিয়েছেন? 85 বছরের মাকে নিয়েও লাইনে যেতে হয়েছে। আপনার পিতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, মাতৃ পরিচয় জানতে চেয়েছে, আপনার পরিবারে কটা ছেলে মেয়ে
সেটাও জানতে চেয়েছে। আপনি এই দেশের নাগরিক নন, আপনি কি এদেশের নাগরিক সেটাও জানতে চেয়েছে। সেই बीजेपी ভোট চাইছে। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू का मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। ये क्या उसका जमींदारी है? हमारा जमींदारी है जनता को, जनगण का। আজকে প্রমাণ করতে হবে আমরা এদেশের নাগরিক কিনা।